बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। 2-3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, अहम खबरें हैं। एक तो ये कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त इत्तेहादी हैं हुकूमत में, उनके बीच में तनाज़ा जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये इतना शदीद तनाज़ा है कि राहें जुदा हो सकती हैं। और आसिफ अली ज़रदारी साहब जो इस वक्त दुबई में हैं, बज़ाहिर तो अपनी आँखों का एक मुआयना कराने गए हैं, लेकिन वहाँ से जो उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया है एक दोस्त के ज़रिए, उसके नतीजे में आज कोई तकरीबन 5 घंटे की मीटिंग हुई है इसहाक डार और जनाब शहबाज शरीफ के बीच। मसले का हल नहीं निकल सका, लेकिन जो तनाज़ा है इनके बीच पीपल्स पार्टी और नून लीग के, ये किसी भी सिमत जा सकता है। और इस वक्त जो कोलिशन हुकूमत है उसका मुस्तकबिल भी इस हवाले से ख़तरे में पड़ सकता है। तनाज़ा है क्या, ये मैं आपको तफसील बताता हूँ आगे चलकर, लेकिन इससे पहले मैं ये भी आपको ये अर्ज़ कर दूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो हेयरिंग हुई है उसमें तहरीक इंसाफ ने नज़र सानी केस पंजाब में इलेक्शंस के हवाले से और वो जो ख़ुसूसी लेजिस्लेशन है नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन को अपील का हक़ देने के लिए, उस पर उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। हनीफ राही साहब ने कहा उनका जो स्टेटमेंट है वो चेंबर में जज साहब ने कहा मुझे जमा करा दें। अब कल अटॉर्नी जनरल साहब इस पर बात करेंगे और फ़ैसला जो है वो मुतवक्को है फिर बहुत जल्द। और जो हमें अदालती ज़राए बता रहे हैं कि फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। इसमें एक तो ये जो कानून साजी करके एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए एक कोशिश की गई है नवाज़ शरीफ को और जहांगीर तरीन को अपील देने के हक़ के हवाले से, वो जो लेजिस्लेशन है वो सस्टेन नहीं कर सकेगी, इसलिए कि अभी तक अदालती रिमार्क्स में ये बात वाज़े हो गई है कि अगर आपने तरमीम करनी है, अगर आपने कोई अपील का राइट क्रिएट करना है तो उसके लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए वो नहीं किया जा सकता। तो जो फ़ैसला आएगा वो नज़र आ रहा है कि वो क्या फ़ैसला आएगा। तो इसलिए जो लोग ये तवक्को लगा के बैठे हैं कि फ़ौरी तौर पर नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन पाकिस्तानी सियासत में उनकी एंट्री हो जाएगी, ये बड़ा मुश्किल लग रहा है। इतना कोई आसान नहीं है। जो ये लोग ख्वाहिश तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अमली तौर पर इसका होना कोई इतना आसान नहीं है। अब जो इम्पैक्ट है इस पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की आपस में जो लड़ाई है, इस सारे प्रोसेस पर, नवाज़ शरीफ साहब की एंट्री पर, जहांगीर तरीन की एंट्री पर, वो एक चीज़ ऐसी है जो बुनियाद है इस सारे तनाज़े की। मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया कि चेयरमैन नादरा जो तारिक मलिक साहब हैं, उनको शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज़ शरीफ साहब ने चलता कर दिया और साथ ही ये पाबंदी भी लगा दी कि आप बाहर नहीं जा सकते। नादरा के चेयरमैन के मामले पर जो इशू है वो बड़ा संगीन है। तारिक मलिक साहब रवायती तौर पर माजी में पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बड़े फेवरेट थे और फिर उनको चेयरमैन नादरा आसिफ अली ज़रदारी साहब ने बनाया। चौधरी निसार अली ने उनको निकाल दिया और मामला तब भी यही था कि वोटर्स लिस्टें, सब लिस्टें वो नादरा के पास हैं। अब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, तारिक मलिक साहब दोबारा आए, इसलिए नहीं आए कि वो कोई पीटीआई के लोग हैं या वो कोई इमरान खान के साथ उनका ताल्लुक है। वो वैसे ही एक क्लीन आदमी है और बड़े प्रोफेशनल, उनको लाया गया। तो अब उनको इसलिए निकाला जा रहा है कि जी वो पीटीआई के हैं, लेकिन उस पर आसिफ अली ज़रदारी साहब की रिजर्वेशंस थी। उन्होंने ये बात मुस्लिम लीग नून की क़यादत को इस बात की इत्तला की थी कि वो एक प्रोफेशनल आदमी है, उनको आप ना निकालें। लेकिन क्योंकि तय ये हुआ था इत्तेहादियों के बीच कि जो वजारत जिसके पास आएगी वो उस वजारत में इंडिपेंडेंटली फ़ैसले वो करेगा, तो उसमें वजारत दाखिला राना साहब के पास, राना सनाउल्लाह के पास, नून के पास। उन्होंने कहा जनाब इस वजारत में फ़ैसला हम करेंगे, नादरा हमारे बीच हमारे अंडर आती है। तो अब उस्मान मुबीन जो पहले नादरा के चेयरमैन थे जब तारिक मलिक साहब को फारिग किया गया था, उनका नाम लिया जा रहा है। और आप इस पे अंदाज़ा लगाएं कि जो नूर आलम साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जो बल्ले के टिकट पर आए थे लेकिन फिर मुनर्रफीन में शामिल हो गए और चले गए शहबाज शरीफ साहब के साथ, उनके भाई मीर आलम को भी नॉमिनेट किया जा रहा है
کہ نادرا کا چیئرمین انہیں بنا دیا جائے، اور پھر ایک ذوالفقار احمد جو DIG ہیں یہاں پر پولیس کے، بڑے کلوز ہیں شریف خاندان کے، ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ اب ایسے میں نجم سیٹھی صاحب، وہ جو وزارت ہے جو کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو کنٹرول کرتی ہے، بین الصوبائی وزارت، کھیلوں کی وزارت، وہ ڈومین اس کی ہے، تو اس میں آصف علی زرداری صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ جناب یہ جو نجم سیٹھی صاحب ہیں یہ ایڈ ہاک کمیٹی چلا رہے تھے، یہ فارغ ہونے والے ہیں، اب ان کی جگہ جو ذکا اشرف صاحب ہیں وہی بنیں گے، اور اگر آپ نے ان کو نہیں بنایا تو پھر آپ تیار ہو جائیں، پیپلز پارٹی حکومت سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے۔ بڑی بات میں کر رہا ہوں، انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے مجھے یہ بتایا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب نے رپورٹڈلی دبئی سے پیغام بھیجا ہے کہ جناب اگر حکومت نے اپنی منمانیاں جاری رکھی تو ہم علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ بجٹ پر آصف علی زرداری ناراض ہیں، جو جس طریقے سے معاملات کو ڈیل کیا گیا، جتنی وہ سیلری میں انکریز چاہتے تھے، جتنی وہ سبسڈی چاہتے تھے، وہ سبسڈی ان کی جو تجاویز تھی وہ نہیں مانی گئی بجٹ پر۔ زرداری صاحب اس بات پر ناراض ہیں۔ انتخابات کے حوالے سے جو مسلم لیگ نون کا ایجنڈا ہے اس پر جناب آصف علی زرداری صاحب ناراض ہیں، اور پھر جو الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ ہے کراچی میں میئر کے انتخاب کے حوالے سے، آصف علی زرداری اس پر شدید ناراض ہیں، اور دباؤ یہ ہے کہ جو UC کے وہ چیئرمین وائس چیئرمین جو تحریک انصاف کے ٹکٹس پر الیکٹ ہوئے ہیں، اگر وہ جو میئر کے انتخاب میں ووٹ دیتے ہیں کسی اور کو یا ووٹ سے ابسٹین کرتے ہیں تو ان کی ممبرشپ جو ہے وہ فوری طور پر کینسل ہونی چاہیے، اور الیکشن کمیشن کو اس حوالے سے نوٹیفیکیشن کرنا چاہیے۔ لیکن الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس وقت نون لیگ کی بات سن رہا ہے، وہ شہباز شریف صاحب کی بات سن رہا ہے، آصف علی زرداری اس بات پر بھی شدید طریقے سے خفا ہیں۔ تو جو صورتحال ہے اس میں ایک اور جو معاملہ ہے بڑا اہم، وہ ہے سیاسی ورکرز کے خلاف مقدمات کس طرح چلائے جائیں، کون سی عدالتوں میں چلائے جائیں، اور زرداری صاحب الیکشن ملتوی کرانے کے حوالے سے بھی ان کا یہ خیال ہے کہ اگر الیکشن آپ نے زیادہ دیر کے لیے ملتوی کیے تو اس کا فائدہ جو ہے وہ PDM کے مخالفین کو ہوگا، اور پھر اس کے بعد PTI کو پکڑنا، اس کے ووٹرز کو پکڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ تو اس لحاظ سے بھی ان کی جو اوپینین ہے وہ نون لیگ سے مختلف ہے۔ نون لیگ اس وقت تک انتخاب نہیں چاہتی جب تک نواز شریف صاحب کی انٹری نہ ہو جائے، جب تک جہانگیر ترین کی انٹری نہ ہو جائے، کیونکہ جہانگیر ترین جن لوگوں کو لے کے آئے ہیں ٹکٹ ایڈجسٹمنٹ، نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ اگر جہانگیر ترین کے ساتھی پیپلز پارٹی کی طرف چلے جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی کو زیادہ فائدہ ہوگا، جہانگیر ترین کے ساتھیوں کو بھی زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن اس میں لوزر جو ہے وہ نون لیگ ہوگی۔ تو ویری انٹرسٹنگ سینیریو، لیٹس سی واٹ ہیپنز نیکسٹ، کیا انفولڈ ہوتا ہے، ہم آپ کو اطلاع دیتے رہیں گے، کیونکہ مین سٹریم میڈیا اس وقت بالکل جو ہے وہ ایسی چیزیں رپورٹ نہیں کر رہا، لیکن اسٹے ٹیون ٹو اس، ہم انشاءاللہ آپ کو اطلاع دیتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نے کے بعد۔